দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের আগে ইন্ডিয়া জোটে বড়সড় ফাটল। সবচেয়ে বড় সরে কংগ্রেসকে ইন্ডিয়া জোট থেকেই ছেঁটে ফেলতে চায় দিল্লির শাসক দল আম আদমি পার্টি। এ নিয়ে জোটের অন্যান্য আঞ্চলিক শরিকদের সঙ্গে আলোচনা চাইছে आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के बाकी सभी घटक दलों से बात करेगी कि कांग्रेस पार्टी के साथ अब एक अलायंस में नहीं रहा जा सकता, क्योंकि ये साफ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़वाने और चुनाव जिताने का प्रयास कर रही है। বিরোধী জোট ইন্ডিয়া থেকে কংগ্রেসকে বাদ দেওয়া হোক, বহিষ্কার করা হোক তাদের, এমনই দাবি তুলেছে আম আদমি পার্টি। শুধু তাই নয়, জোটের আরও সহযোগী দলকে এই বিষয়ে জানিয়েছে তারা। বার্তা পাঠানো হচ্ছে যাতে দ্রুত সম্ভব এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ফলে এটা কার্যত স্পষ্ট যে দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে সম্মুখ সমরে নেমে পড়েছে আপ এবং কংগ্রেস। সূত্রের খবর, ক্ষুব্ধ আপ এবার চাইছে ইন্ডিয়া জোট থেকে পুরোপুরি কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে আঞ্চলিক দলগুলিকে নিয়ে একটি জোট গঠন করতে, যা নিয়ে অন্য দলগুলির সঙ্গে আলোচনা চায় তারা। মাত্র 7 মাস আগে লোকসভা নির্বাচনে দিল্লিতে জোট বেঁধে লড়েছিল কংগ্রেস এবং আপ, কিন্তু সেই ভোটে গো হারাহারে তারা। তারপর থেকেই কার্যত দুই দলের মধ্যে দূরত্ব বেড়েছে। সম্প্রতি আবার কংগ্রেস নেতা অজয় মাকেনের বক্তব্য ছিল, কেজরিওয়ালের কোনো মতাদর্শ নেই, কেজরিওয়ালকে দেশ বিরোধীও বলেছিলেন তিনি বলে অভিযোগ করছে আপ। वो एंटी नेशनल है और उसकी कोई विचारधारा नहीं है सिवाय अपने पर्सनल एम्बिशन के। এই ঘটনার পরে কংগ্রেসকে জোট থেকে তাড়াতে উঠে পড়ে লাগলো কেজরির দল। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অতীশী সরাসরি কংগ্রেসকে আক্রমণ করে দাবি করেছেন, দিল্লির আসন্ন নির্বাচনের জন্য বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়েছে তারা। ভোটে বিজেপিকে জিততে সাহায্য করতেই চেষ্টা চালাচ্ছে কংগ্রেস। हमने 2 कैंडिडेट का उदाहरण दिया है, लेकिन अगर आप बाकी कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशियों की सूची भी देखिएगा तो बिल्कुल शंका पैदा होती है कि यह सूची भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बनी है। इसलिए बनी है कि आम आदमी पार्टी के कुछ वोट काटे जाए, क्योंकि कांग्रेस तो जीत नहीं सकती है। आम आदमी पार्टी के अगर वोट कुछ कम हो तो भारतीय जनता पार्टी को वो जिता सके, ऐसा उनका प्रयास है। बिल्कुल यही हमारा आरोप है कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के साथ साठ-गांठ कर रही है बीजेपी को दिल्ली में चुनाव जिताने के लिए। और अगर कांग्रेस की नेशनल पार्टी इस पूरे षड्यंत्र में दिल्ली कांग्रेस यूनिट के साथ नहीं है तो वो दिल्ली कांग्रेस यूनिट के नेताओं पर एक्शन ले। दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी हुई है और हर वो काम कर रही है जिससे बीजेपी को चुनाव में फायदा हो। दिल्ली के अंदर इनके एक नेता हैं अजय माकन जी। अजय माकन जी बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, बीजेपी के कहने पर बयान देते हैं, बीजेपी के कहने पे आम आदमी पार्टी के नेताओं को टारगेट करते हैं। उन्होंने सारी हदें पार करके देश के लोकप्रिय नेता, दिल्ली के सबसे लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल जी, जो हमारी पार्टी के अगुवा हैं, उनको कह रहे हैं एंटी नेशनल है केजरीवाल। केजरीवाल अगर एंटी नेशनल है तो आप मुझे बताइए, वो केजरीवाल दिल्ली के लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार का इंतजाम कैसे कर रहे हैं? এরপরেই কার্যত কংগ্রেসকে জবাব দিতে তাদের জোট থেকে বের করার উদ্যোগ নিয়েছে আম আদমি পার্টি। দলের তরফে কংগ্রেসকে 24 ঘন্টা সময় দেওয়া হয়েছে ক্ষমা চাওয়ার জন্য। তা না হলে জোটের বাকি দলের সঙ্গে তাদের বাদ দিতে আলোচনা শুরু করবে আপ। अगर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को नहीं जिताना चाहती, अगर उनकी भारतीय जनता पार्टी से साठ-गांठ नहीं है, तो फिर वो अगले 24 घंटे में अजय माकन के खिलाफ एक्शन ले, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को एंटी नेशनल कहा। वो यूथ कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ एक्शन ले, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी और मेरे खिलाफ FIR दर्ज कराई। और अगर कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है तो फिर आम आदमी पार्टी
इंडिया गठबंधन के बाकी सभी घटक दलों से बात करेगी कि कांग्रेस पार्टी के साथ अब एक अलायंस में नहीं रहा जा सकता, क्योंकि ये साफ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़वाने और चुनाव जिताने का प्रयास कर रही है। এমনিতেই বাংলা শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস ইন্ডিয়া জোটে কংগ্রেসের নেতৃত্ব মানতে অস্বীকার করেছে। অন্য শরিকদের সঙ্গেও কংগ্রেসের সম্পর্কের অবনতি হচ্ছে। উত্তরপ্রদেশের উপনির্বাচন ঘিরে সপার সঙ্গে কংগ্রেসের দূরত্ব বেড়েছে। মহারাষ্ট্রেও মহাবিকাশ আঘাড়ির মধ্যে সুসম্পর্ক আগের মতো নেই। সব মিলিয়ে ইন্ডিয়া জোটে কংগ্রেস আগে থেকেই বেশি চাপে ছিল। এবার সেই চাপ আরও খানিকটা বাড়ল। যদিও আপের এই দাবি শেষ পর্যন্ত অন্যান্য শরিক দল মানবে কিনা তা নিয়ে সংশয় আছে। তাছাড়া কংগ্রেসকে পুরোপুরি বাদ দিয়ে সর্বভারতীয় স্তরে জোটের কথা ভাবাটা কতটা যুক্তিযুক্ত সেটা নিয়েও সংশয় রয়েছে। ব্যুরো রিপোর্ট, সময়, কলকাতা।